तो अब तिलावत फरमाते हैं हमारे इस मस्जिद के इमाम और मुदर्रिस कारी इफ्तिखार अहमद ताहिर साहब अपनी मशहूर को नवाज में इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم زد فزد अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहतरम कारी साहब के पढ़ने में मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत फरमाए।